नमस्कार बंधुगण आपण मानकु नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे आजिर ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत खास एवं बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा आसीबाकु जाउथुबा 2025 मसियाटी अर्थात आसीबाकु जाउथुबा नूतन वर्षटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो, ग्रह मानकर गोचर स्थिति एवं आपण मानक केउ प्रकार फल प्रदान करिबो। बंधु माने एही 2025 मसिया रे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकु जाउछि। चारि गोटी बड़ ग्रह निज राशि को परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति। प्रथमे शनिदेव परिवर्तन करबाकु करिवे एवं राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य राशि परिवर्तन करिवे। तो बंधु माने शनि 2.5 वर्ष प्रत्येक राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रत्येक 1.5 वर्ष को राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक 1 वर्ष निसर राशि को परिवर्तन करिथांती। एही चारि गोटी बड़ ग्रह मानक परिवर्तन आपण मानक जीवन उपरे कौन प्रभाव पकेइबो, केउ प्रकार फल प्रदान करिबो ता सबु एही वीडियो से आमे आज विस्तार रूप में आलोचना करिबा। आपण मानक केउ सबु शुभ परिणाम प्राप्ति हेबो, केउ सबु अशुभता प्रदान प्राप्ति हेबो से विषय आमे आज जानिबा। तबे भिडियोटी को आगु को बढ़िबा आगुरु जदि आपण मानकर मिथुन राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिबे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे आसंतु जानिबा एही वर्ष 2025 टी मिथुन राशि रो व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि होउची मिथुन राशि एवं आपणकर राशि अधिपति होउचंती बुध एवं 2025 मसियार आरंभ रे बुध आपणकर षष्ठ भाव रे रहिबे एवं आपणक द्वितीय भाव रे मंगल विराजमान रहिबे, चतुर्थ भाव रे केतु विराजमान रहिबे, सप्तम भाव रे सूर्य विराजमान रहिबे एवं आपणकर नवम भाव रे शनि एवं शुक्र विराजमान रहिबे, दशम भाव रे राहु विराजमान रहिबे एवं आपणक द्वादश भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। तो यह होची जनवरी 2025 ग्रह मानकर स्थिति। यह पर 30 मार्च को शनिदेव आपणकर भाग्य परिवर्तन होबारे कौन हब अर्थात आपणकर कैरियर भाव को कौन चलन करिवे अर्थात मीन राशि को चलन करिवे। 15 मिनिट को देवगुरु बृहस्पति आपण को द्वादश भाव को छाड़ी लग्न भाव को चलन करेंगे, मिथुन राशि को चलन करेंगे। 18 को राहु आपणकर मीन राशि को छाड़ी अर्थात आपण कैरियर भाव को छाड़ी आपणकर भाग्य भाव को ही चलन करेंगे। केतु सिंह राशि को चलन करेंगे अर्थात आपणकर तृतीय भाव को चलन करेंगे। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर चलन आपण जीवन में क्योंपरि प्रभाव पकाइब। तेबे 15 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि चलन करेंगे। तो 12 वर्ष पर गुरु आपणकर को चलन करेंगे। 15 मई पर आपणकर बहुत शुभमय रोचे। 15 मई पूर्व देवगुरु बृहस्पति आपणक द्वादश भाव ही चलन करे। तो यही समय बोध मध्य आपणकर स्वास्थ्य को लेकिन वैवाहिक जीवन को नहीं किसी समस्या देखा जाई पारे। यह सहित आपणकर कैरियर में किसी समस्या देखा दे पारे। आपणकर निश्चित अनुभव करिथिबे जे पूर्व 1 वर्ष भितरे आपणकर निश्चित भाव में अधिक खर्च होईची, हठात आपणकर बड़ खर्च भी होइथिबो। वैवाहिक जीवन में समस्या सृष्टि होइथिबो, आपणक कैरियर में मध्य समस्या सृष्टि हबो कहीं गुरु आपणकर द्वादश भाव ही अछंती। द्वादश भाव टिके कुंडलीर अशुभ बोली मना जाए थाए। यही समय आपण नुआ नुआ लोकंक सहित निश्चित मिशिबे, चिन्हा परिचय सहित मध्य मिशिथिबे। एटारे गुरु बसी आपणक बहुत अधिक ट्रैवल भी कराइबे, आपण को विदेश यात्रा मध्य करिथिबे। 15 मई पूर्व आपणकर वैवाहिक जीवन में तानमेल टिके कम देखा दे पारे। वैवाहिक जीवन में समस्या मध्य देखा दे पारे। कैरियर में मध्य
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ହଠାତ୍ କରି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚୁରିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଢ଼ାଇବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ 15 ମେର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏହି 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷର ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜ ଜାରି ଚେଷ୍ଟା ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଥିବା, ତେଲର କାମ, ଲୁହା ଜାତୀୟ କାମ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ, ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ବାହାରି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ବନାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, 18 ମେକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ରହି କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ବି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ଭାବରେ କରି ଦେଖିବେ। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ମାତ୍ର 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ପିତୃଦୋଷ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତ 18 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଅପମାନ କରିବା ବୋଲି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତରବରିଆ କୌଣସି କାମ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାନ୍ତି।
तो आपणक मध्यरे कौनसी मतभेद भी देखादेव। बंधु माने भाग्य स्थान को राहुंकर एते भल बोली मना जाई न थाए। यही समय आपणकर भाग्य पूर्ण मात्रा साथ न दे पारे। जो कार्य आपणकर 2 दिन हवा कथा से कार्यटी आपणक 10 दिन मध्य लागी पारे। तो भाग्य स्थान रे राहु बसी आपणकर भाग्य को कमजोर बनाई पारंती। केतु मध्य आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। केतुंकर तृतीय भाव को चलन करिले आपण माननको एही समय ऑनलाइन क्षेत्र रे कोनोसी डिजिटल क्षेत्र रो बहुत अधिक एक्टिव रहिबे। यही समय बहुत अधिक धाँ दौड़ करिपारंती, बहुत ट्राभेल मध्य करिपारंती। ए सबु परे मध्य आपणक मध्यरे असंतुष्टि रहिबो। ऑनलाइन काम को नहीं आपण असंतुष्ट रही पारंती। बंधु माने केतु होउचंती असंतुष्टर ग्रह। ऑनलाइन क्षेत्र रे डिजिटल क्षेत्र रे बैंकिंग क्षेत्र रे मैनेजमेंट क्षेत्र रे ट्राभेल एवं टूर क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिथिबे। तापर मध्य आपणक मन रे असंतुष्टिर भावना रहिथिबो। एही समय रे छोट भाई भौणी सहित आपणकर संपर्क भल न रही पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। तेबे बंधु माने एहा थिला वर्ष 2025 मसियाटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकारक विषय जो प्रतिकारक करिबा द्वारा एई वर्ष आसुथुबा अशुभत खंडन होइजिबो। तेबे आपण माने सर्वप्रथमे बुधंकर बीज मंत्र जप प्रत्येक 108 थर जप करंतु। एवं राहु जेहेतु आपणकर भाग्य स्थान ग्रह करचंती तो आपण से राहुंकर प्रतिकारक स्वरूप प्रत्येक दिन पक्षी मानकु किछि खाद्य खाइबा को दियंतु, दाना दियंतु एवं पानी पीबा को दियंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु। आपणको शुभत्व प्राप्ति हेबो। अशुभत अशुभत आपणकर दूर होइजिबो। तो बंधु माने 2025 मसियाटी आपणक पई शुभमय एवं मंगलमय रहू। एहा ही मोर ईश्वरक निकटरे प्रार्थना। तेबे दर्शक बंधु रहिली। जय जगन्नाथ।